जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर आत्म चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बर्मा आत्म चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जोगाचार्य श्री श्री वर्धन श्रीपाद पद्म रे कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा श्रीपाद पद्म रे कोटि कोटि प्रणाम। आज बृहस्पतिवार ये शुभ सकाल ऑनलाइन सत्संग कटक सत्संग विहार अनुकूल्य अनुष्ठित होछि। परिचालन करुवा मोर परम श्रद्धा संतोष भाई और मुख्य ऑर्गेनाइजर भाव संगठक भाव थिबा मोर परम श्रद्धेय अतिप्रिय डंबरू भाई, सत्संग पूत पांजाधारी ऋतिक अधीर्य जाजक मंडली, सत्संगी भाई माने, सत्संगी माँ माने, समस्त मोर समान परिवार वर्ग समस्त मोर आंतरिक जय गुरु। किसी कथा कहवा पूर्व गोटे कथा कहवाक आपण चाहूँगी जे गत काली गोटे इंटरनेशनल टॉपिक उपरे लिखा लिखि चली थाए एवं एते गोटे विचलित लगु थाए से लेखा गुड़ाक आनिकी ठीक भाव उद्धार करिकी मो लेखा भितर संयुक्त करने एत गोटे कन्फ्यूजन भितर था से समय हठात अनेक दिन पर डंबरू भाई पाखर फोन आसला, तपोधन भाई आपण काली आमर सत्संग विहार आयोजन करेंगे, बहुत दिन है आप कथा आम शुणु मुझे हठात गोटे जमीका मुझे बाहरी आसली जो बाहर बहुत चेष्टा करूँ अथच बाहरी पार नी। हठात मुझे किसी बात विचार नक चिंता नक हाँ भरदेली तापर लेखा तो अधारू छाड़देली भाविली मुझे कौन कह मत किसी प्रस्तुति नहीं कटक सत्संग विहार मुझे पूर्व पखापाखि 4 थर मो जहाँ मन पड़े मुझे सारी सीडी कही छत्र बजार एमती के जगह मोर कटक मुझे भाविली मुझे कौन ठाकुर कथा आलोचना करी। डंबर भाई मत हठात फोन कर ठाकुर सर जोड़ीदेले पाखे अशेष कृतज्ञता गोटे मानसिक चापुर मोर निरसन से करदे हठात। तेज आपण मैंने मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स कहि भितर सत्संग के गुरुत्व डंबरू भाई कथा भितर कहली आज सत्संग आज साधारण स्तर ना ए ग्लोबल लेवल को जाइए सब सत्संग जो ग्लोबलाइज्ड भली अनुष्ठित होछि विभिन्न प्रांतरु विश्वर विभिन्न राष्ट्र भारत आम राज्य तो सब कथा किंतु बाहर ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो आपण मैंने जोगे देछंती जबेठू पेंडेमिक आरंभ है सेबेठू से परिमाण से तुलन आम केते धन्य निजक अनुभव करुछु। जदि ये जिन न था कौन करूँ तेरे जो इंटरनेशनल एफआईआर विषय में कहूँ केते परिमाण आज आवश्यकता परम दयाल से ठाकुर से परिप्रेक्षी से बाबद आपण मान दृष्टि को आकर्षण करने को चाहूँगी। किसी दिन तले आपण मैंने जानी गोटे छोटिया जगह को लेकिन जो जगार आयतन पखापाखि 225 वर्ग किलोमीटर 15 रु 15 यही कवर 15 किलोमीटर रु 15 किलोमीटर हो पारे से भली गोटे जगह को लेकिन कि भाव में गोटे युद्धर विभीषिका सृष्टि होता एवं कम्युनिस्ट कंट्री सहित डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानकर जो इनवॉल्वमेंट हुए सूचई दूसरा इट मे लीड टू ए वर्ल्ड वॉर ताहा थिला छोटिया जगह से जेरूसलम को नहीं कहा का भितर इस्राएल और हमास व अरब कंट्रीज एम भर से जगह एत तार सत्य को अधिकार करने एत कहीं प्रबल चाप एम भर प्रबल उत्कंठा आपण जो मैंने ओ जेरूसलम पुस्तक पढ़ी थे लैडी कलिन्स और डोमिनिक लेपेरी उनका लेखा बहुत दिन तलार पुस्तक से जापर जेरूसलम को नहीं कहीं एते लोगों के द्वंद्व एवं युद्ध तब ये जो युद्ध 11 दिन धरी चलला एवं भी से युद्ध चली कि भाव में चली एम प्रति बोमा माड़ कर रकेट माड़ कर चली युद्ध जो बंद ना जदि शांति आलोचना प्रयास जारी रही
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟି କଣ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାଗା ତାକୁ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଟା ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଏବଂ ସେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମର ଧର୍ମପୀଠ ସେଠାରେ ସେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିରେ ସେ ଜାଗାଟିରେ ଅଛି ୱେଲିଂ ୱାଲ୍, ଯାହା ହଉଛି ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଜିଉ ମାନଙ୍କର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳ ଥିବା 2ଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଇ ୱେଲିଂ ୱାଲ୍ ହଉଛି ତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। ୱେଲିଂ ୱାଲ୍ ଅର୍ଥ କ୍ରନ୍ଦନ ରତ ପ୍ରାଚୀର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ ଇହୁଦୀ ମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଛାତି ପିଟି ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ। ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଧ୍ୱଂସ ବସ୍ତୁ ତଳେ ଅଛି, ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର। ସେଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ମସ୍କ, ଅଲ୍ ଆକ୍ୱାସ ମସ୍କ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଟେମ୍ପଲ ମାଉଣ୍ଟ। ଏଇ ଜାଗାଟି ହଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ମକ୍କା ମଦିନା ପରେ 3ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଟେମ୍ପଲ ମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଇ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଖୁବ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତି ଫ୍ରାଇଡେ 60-70 ହଜାର ଲୋକ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ମସ୍କରେ। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ହୋଲି ସେପେଲକର, ଯୋଉଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ପରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମାଧିରେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା ଠିକ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ସେଇ ଜାଗା। ଏଇ 3ଟି ଧର୍ମର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାର ସତ୍ୱାଧିକାର ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ସେ ଠାକୁର କୋଉ ପାବନା ହିମାୟତପୁର କୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ରହି କହିଲେ ବୁଦ୍ଧ ईसाई विभेद କରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରସନ କୃଷ୍ଣେ ଜୀବଧାରେ ଅଭିଭୂତ ହନ୍ ଏକେ ତାରା ତାୟ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, କେତେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଏ କଥା, ମଣିଷ ଜୀବନର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏ କଥା। ବୁଦ୍ଧ ईसाई विभेद करे ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରସନ କୃଷ୍ଣେ, ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଜି କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର, ତାହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଏହାର ଅନ୍ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ମାନି ନେବେ ନିଜ ଜୀବନରେ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ତ ସହଜରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଧର୍ମରେ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନର ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଚାଲିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଠାକୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କେତୋଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବହୁ ଭାବରେ କଟକର ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ଧରି ଆପଣମାନେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ସେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ହାର୍ପର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ପବ୍ଲିସିଂ କମ୍ପାନୀର, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ହିମାୟତପୁରରେ ଠାକୁର ସବୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସର୍ମନ ଅନ୍ ମାଉଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଥର ଉପରେ ବସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଆଜି ରଚିତ ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ବାଇବେଲ ଭାବରେ, ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି এই হিমায়তপুর সৎসঙ্গ আশ্রমের এই জায়গায় পরমদাল ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏ ଯେମିତି ସର୍ମନ ଅନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଯେମିତି ଜେସସ୍ ନୂଆ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଗୂଢ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ବାଇବେଲ ଉପରେ। ସେ ଗୂଢ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବାଇବେଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଗଡ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର, ଗଡ୍ ଆଜ୍ ସନ୍, ପୁଣି ଗଡ୍ ଆଜ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। এই ହୋଲି ସ୍ପିରିଟକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ଉପରେ ଠାକୁର ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ? ଠାକୁର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ବା ହୋଲି ଘୋଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ସେ ଠାକୁର ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ଭାବି ନଥିଲେ ଜଣେ ବାଇବେଲ ପଢି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ କଥା ଗୁଡାକ କହି ପାରନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ଗଣ୍ଠିକୁ ସେ ଫିଟେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆପ୍ୟାୟିତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ କି ଡକ୍ଟର
सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भाइस प्रेसिडेंट था ठाकुर कथा कही रोम भी जाते रोम गोटे सभा वक्तृता करने समय ज्योतिर्मय पुरुषों आविर्भाव से घटी जहाँ आपण मैंने जानते से घटना हूँ बाइबल को नहीं बाइबल को नहीं जने ख्रिश्चियन को जने पचारि सत्संग आश्रम आप एत दिन धरी सत्संग आश्रम रही आपड़ कौन हिंदू हो गले ख्रिश्चियन धर्म त्याग कर तार उत्तर से कहते मु हिंदू है ना बन जड़े खांटी ख्रिश्चियन है ठाकुर हैज मेड मी क्लोजर टू जेसस और मो जीवन में यहाँ से कर जहाँ के संभव ही न था कौन संभव ही न था मुझे जीवन में प्रोफेट मोहम्मद को भल पाई पारि न था और भल पाई पारि न था लॉर्ड कृष्ण को पाखक आसी बाइबल कथा शुणी बुझी मु जीसु प्रोफेट मोहम्मद को भल पाई और भल पाई लॉर्ड कृष्ण को मो जीवन में केवल संभव ही न था कि धर्मांतरीकरण से करना एमती मुस्लिम माने जो माने प्रमुख मुसलमान मान जो माने होते स्कॉलर्स से भी आसे अनेक आलोचना कर इस्लाम प्रसंग बही अनेक कथा से उल्लेख अच्छी जहाँकि कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य संगे खलीलुर रहमान पचारि इस्लाम भीतर भीतर अनेक कथा तो प्रसंग में गोटे कथा आपण मान कहूँ चाहूँगी अनेक कथा तो अच्छी ये कथा तो असरा कथा ये तो मधुधरा कथा जिते पढ़ुवे से पढ़ा की इच्छा हम जिते डुबे से मालूम जो ठाकुर कहते हम ताहा ही हुए गोटे मनुष्य जीवन जदि भीतर से पशुवाक चाहे तेरे से ठाकुर था जोटे कहे जामतलर श्रीअंगन आम जो जगह देखु से जगार जहाँ मोर मन हुए से जगार भक्त मान समावेश किसी दिन धरी चली थाए जो कुरान कथा प्रोफेट मोहम्मद जीवन दर्शन कथा ये कथा विभिन्न भाव चली था विभिन्न समय से समय घटना और से समय श्री ठाकुर को श्री ठाकुर कथा कहवा भितर कही जे जो महाभारत गोटे दिव्य अनुभूति होता गोटे दिव्य अनुभव जहाँ मुख्य प्रसंग हूँ कुरान सेटा हूँ मक्का मदीना ही नाला से मदीना बाहरी जाते बाहर को मदीना बाहरी जावा अनुभूति होता कहुए मिराज ता एक अलौकिक घटना दैवी घटना कुरान तो यारी जो कथाटी आसी पहुंचीगला से कथाटी कौन मु मोर जन मुस्लिम बंधु जन डॉक्टर पचारि व्हाट इज दिस मिराज इन योर कुरान से कहले व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मिराज मु कहली मु जानिबा चाहूँ आपंकर कौन कह गोपन करवा कि अच्छी कि ना यू आर इंटरेस्टेड टू नो मु कहबी कहीं बोले कहतु कारण ठाकुर ये कथा सहित केते परिमाण संबंध ये कथा को मु जानापी पचारि से मत कहले गोटे रात्रि से रात्रि मदीना प्रोफेट मोहम्मद बाहरी चली जाऊे दूर को एवं बाटर देखा होता देवदूत मान सहित एवं सहित देखाई पूर्वतन जो अवतार जीशुख्रीष्ट सहित मूसा सहित इब्राहिम सहित से दर्शन देवाक आसी दर्शन देवा विषय दर्शन पाई से चली आग को आपण मान कही रखे प्रोफेट मोहम्मद 40 वर्ष सुदीर्घ 40 वर्ष निज जीवन में साधारण गोटे लोक हिसाब से अतिबाहित करते मात्र 23 वर्ष जहाँ से कहते देवदूत मान पाखे आसी जहाँ कही जाते पाखे ताहा से परिवेशन करते हूँ कुरान 40 वर्ष काल साधारण जीवन में बाह 23 वर्ष मु कहली परमदयाल श्री ठाकुर हिमायतपुर सत्संग आश्रम छाड़ी जो देवघर आसिले से 23 वर्ष ही सेठी बीते 58 वर्ष बीते हिमायतपुर सत्संग आश्रम और 23 वर्ष बीते देवघर रे ताले 23 वर्ष कौन एभली भाव संयुक्त मुझे हो पारे बट आई डू नॉट नो किंतु सी कथा कहले 23 वर्ष ही जहाँ लिखा आसे ताही हूँ आमर कुरान मुझे ठाकुर तो 23 वर्ष कथा नु अनेक समुद्र 81 वर्ष जीवन दर्शन कथा कि 23 वर्ष जीवन में गोटे प्रमुख घटना जहाँ हिमायतपुर छाड़ी से देवघर सत्संग आश्रम से आसी तेरे ये जो प्रोफेट जाऊँच देवदूत मान दर्शन दौरान पूर्वतन महापुरुष मैंने दर्शन दे चलती सर्वशेष से पहुंचले जेरूजेलम जो जेरूजेलम को नहीं आज अष्टाक्त संग्राम से जेरूजेलम गोटे प्रस्तर ऊपर से बसी बसी जहाँ कही दैट इज कॉल्ड मिराज
मत एक से कहले मु कहली श्री ठाकुर एक कहते ना ठाकुर कौन कहते मुझे यही सब कथा ठाकुर कही 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 चलती मुझे एक कहली से ठाकुर जहाँ कहते से ठाकुर कहते से दिन रात्रि मदीना बाहर प्रफेट मोहम्मद बाहरी चली अंधकार रात्रि नथिला आकाश रे जन्म थिला दुई पाखरे जीवा रास्ता अणसारिया थिला दुई पाख किछि जंगल रे परिपूर्ण थिला आकाशर चंद्रर किरण से गछ भितर तले पड़ीथिला एवं सेई बाट देई प्रफेट मोहम्मद चली जाउथिले एवं ठीक सेई समय पादरे खड़म देई मु चली जाउथिले अजाणत ठाकुर कहि दउछन्ती पादरे खड़म देई से रात्रि मु चली जाउथिली पुनी तत्क्षणात संशोधन कर ठाकुर कहते प्रफेट मोहम्मद चली जाउथिले परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा से बसी उठी आसिले आपको लिखु था जो अनुलेखक माने भर था देवी प्रसन्न मुखोपाध्याय से खाता टाणी ने कौन से लिखी बोली से देखिए कथा से लिखि 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 चलुं ठाकुर जहाँ कहते ये से दिन रात्रि पादरे खड़म दे मु जाऊली परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा अंडरलाइन करदे यही जमी अक्षत अवस्था रहे सामान्य परिवर्तन न हुए कारण सी स्वरूप प्रकाश केवे करती ना अजाणतरे बा जानतरे ए कथा केतबेले केमती मुखरू बाहरी आसे से दिन एमती बाहरी आसीला जे से दिन रात्रि पादरे खड़म दे मु चली जाऊथी ए कथा आम एथि गुरुत्वपूर्ण जो दैवी अनुभूति से दिन प्रफेट मोहम्मद होता ये जो जेरुसलेम रे ताहा कौन से ठाकुर सहित संबंधित से कौन थे से प्रफेट जे कि से रात्रि भली विशद भाव में गोटी गोटी कर वर्णना करी जाउछन्ती से केमती आरंभ कले केमती जानिले केमती पहुंचले किंतु सांगे कहीं नथिले एक कथा मानक कही रखे ये गोटे रात्रि यात्रा के नहीं नथिबो जहाँ मोर बोध भीतर अच्छे कारण जिते आप इंटरनेट सर्च करेंगे मदीना ठारू जेरुसलेम दूरता 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर जहाँ कि गोटे लोक पाखे गोटे रात्रि जा संभव नुहे हे पारे प्रफेट संभव से तो चलते ना जे स्पेंसर श्री ठाकुर देखी से अनुभव करते चलला बेले पाद भूमि स्पर्श करे ना बोले जार पाद भूमि स्पर्श करे ना से उड़ी उड़ी जा भाई लगे सी तो होता श्री ठाकुर जीवन में प्रफेट मोहम्मद जब से अवतीर्ण होते धरारे ताहा श्री ठाकुर कहीगले से दिन रात्रि पादरे खड़म दे चली जाऊली से रास्ता एक आश्चर्य लगे ठाकुर आ गोटे प्रसंग तोड़ पड़े मुहूर्त हूँ राधानाथ कर्मकार होती चीफ आर्किटेक्ट आम सत्संग जो काठ कारखाना से काठ कारखानार चीफ आर्किटेक्ट होती राधानाथ कर्मकार ठाकुर डाकिले अरे मुझे गोटे बेंच तैयारी करदेबू ना आज्ञा ठाकुर तैयारी करदेबू जे किंतु मुझे जो रकम स्पेसिफिकेशन दूसरी तो से रकम करदेबू तैयारी करदेबू हाँ आज्ञा ठाकुर खाता पेनसिल आंकीदेले केते तार लंबा केते प्रस्थ केते उच्चता को काठ केमती कौन हम बतईदेले से ड्रॉइंग धरी चलीगले काठ कारखाना काम आरंभ करदेले 2-3 दिन पर कमटी संपूर्ण करदेले आम ठाकुर पाखे पहुंचेदेले पहुंचेदेला ठाकुर बहुत खुशी हेले खूब तारीफ कले वाह बढ़िया कम तो कर सुंदर कम तो न कर कहले कहीसारा ठाकुर कहते अरे ते मुझे जो ड्रॉइंग टी जो नक्साटी आंकी देती तो से नक्साटी को अनुसार नक तो कहीं तार सामान्य परिवर्तन कर सी सामान्य परिवर्तन कर आज्ञा आउटे अधिक सुंदर दिशो बोली परिवर्तन कर ठाकुर कहते अधिक सुंदर दिशो बोली परिवर्तन कर मुझे कही सेमती कहीं कलुनी तो जानू मुझे केते बड़ कारपेंटर ये चकित हो ठाकुर चाहिए ठाकुर इज कारपेंटर केते बड़ कारपेंटर हाउ इज इट पॉसिबल मु तो जाने ना ठाकुर कारपेंटर बोली एक कथा शुणिले से चली गले मन मन भाविले ठाकुर कारपेंटर केते बड़ कारपेंटर एक कथा कहीं ठाकुर कहले आपण मानक मु कही रखे जो आमर चले जो आमर अच्छी मनमोहिनी धाम से प्रफेट मानकर महापुरुष मानकर जन्मदिन पालित हुए जन्मदिन पालन हवा समय से जीवन विस्तृत भाव आलोचित हुए विस्तृत भाव में आलोचित हवा भितर दिने एमती पड़ी डिसेम्बर 25 जीशुख्रीष्ट विषय आलोचना होती राधानाथ कर्मकार सेठारे उपस्थित जे वक्ता जो जीशुख्रीष्ट जीवनी कही कही चली से कहते
जीशुଙ୍କର बापा जोसेफ हि वाज ए कार्पेंटर से जन कार्पेंटर थिले एवं बाल्यावस्थार जीशु बापा सहित ए कार्पेंट्री कम पारंगम ही उठी से बापा कहते बापा कहते ये भाव से जीवन निर्वाह चली जीशुଙ୍କର बाल्यकाल कटिला ये भाव में बापा थे जड़े कार्पेंटर ए राधानाथ कर्मकार चमकी पड़ी ठाकुर जी कहते जानू मुझे बड़ कार्पेंटर से कथा सहित कौन एक संयोजित जीशुख्रीष्ट जीवन से कहानी सहित कौन संयोजित से ठाकुर जो कथा जानू मुझे बड़ कार्पेंटर चकित होगी चाहते शुणुं कथा सब भावुँ कहार बेंच तैयारी करने को नहीं कौन कर ये परम दयाल से ठाकुर केवे से निजर स्वरूप प्रकाश करते ना अवश्य कर जानतर हुए तो अजाणतर हुए तो एवं से ही कहते अनुकूल सदा प्रभु पद्मनाभ मनोर्विभु जो भक्ति गोटे प्लावन से सृष्टि ठीक सही समय एवं ये गोटे मुहूर्त कदवा केमती से ठाकुर पाखे सृष्टि हुए जो समय स्वरूप से ऑटोमेटिकली से स्वरूप विषय पद विपद कथा कही दिखती से हठात कहीदे अनुकूल सदा प्रभु पद्मनाभ मनोर्विभु अनुकूल समस्त प्रभु सब बेल प्रभु और पद्मनाभ विष्णु मनोर्विभु मनोर देवता से पदटी कही एमती अनेक रकबर घटना भितर प्रवाह भितर आम जानू से स्वरूप प्रकाश कर जनईदेवाई जिते विश्वर जोड़े विश्व जोड़े द्वंद्वरने उठे जे भीम अग्निशिखा आप जानते विश्व जुड़े दुंदरने उठे भीम अग्निशिखा से मोर विज्ञापनी हच्छे क्रमे रक्ते लिखा पाप दानवेर अत्याचारे डाकते जन त्रही त्रही चिन्ह से मोर प्रगटेर संदेह थाए बिंदु नहीं नहीं रे दूरे आए कोले आए कंद थे आज दुख भोगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी जुगे जुगे ये धर्म को संस्थापन करने आसे स्थापन करे नहीं संस्थापन करे पुनर्बार धर्म को रास्ता आगे दिए से ठाकुर कहते लाइफ इज माई मटेरियलाइज्ड मैक्सिम मो जीवन नीति नियम जीवन चर्चा जहा मोर नीति नियम से मोर जीवन चर्चार सब ही फुटी उठी मोर नीति नियम मोर जीवन चर्चा जहा मोर नीति नियम ताहा या से ही कही पारती जे थे कही टीचर्स एंड प्रैक्टाइजेस द कमांड्स ऑफ अल्लाह से टीचर्स एंड प्रैक्टाइजेस अन्य को टीचिंग दिखते निजे प्रैक्टिस करते द कमांड्स ऑफ अल्लाह से परम पूज्यपाद से बर्दक पचार आसी गोटे अमेरिका दंपति से ठाकुर तिरोधान पर अमेरिकार ठाकुर दीक्षा ग्रहण कर उड़ी उड़ी आसी भारतवर्ष को पचारे हु इज लिविंग आइडियल नाउ से ठाकुर इज नॉट देयर ना गिजिला लिस्गर्न आप जानते कथा शुणी केते थर हजबैंड डेविड लिस्गर्न युक्तराष्ट्र अमेरिका दीक्षा ग्रहण कर दीक्षा ग्रहण मूल हूँ जीवन दरकार जन जीवंत आदर्श लिविंग आइडियल किंतु मन में प्रश्न सृष्टि ठाकुर इज नॉट देयर हु इज द लिविंग गाइड ए कथा को पचारे आसी देवघर सत्संग आश्रम को ये 70 दशकर कथा श्री श्री वर्धन को से कहुला लिविंग आइडियल प्रधान आचार्य लिविंग गाइड डेविड बारंबार श्री श्री वर्धन के प्रश्न पचारि श्री श्री वर्धन अवॉइड कर उत्तर देना आड़े जाते नछोड़ बंधाई जो डेविड श्री श्री ठाकुर श्री श्री वर्ध कहते यू मे एक्सेप्ट मी आज योर लिविंग गाइड बट रिमेंबर श्री श्री ठाकुर इज द लिविंग गाइड फॉर ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम श्री श्री ठाकुर चक्ष तेणु लिविंग गाइड बट यू मे एक्सेप्ट मी आज योर लिविंग गाइड परम पूज्यपाद श्री श्री दादा जो बसी डिब्रुगढ़ गुवाहाटी मुझे ठीक से मन पकई पारना दादा सहित इष्ट प्रसंग आलोचना चली पूजनीय बिंकीदान जन्म हमार अव्यवहित पूर्व इष्ट प्रसंग आलोचना समय जन ऋतिक आसी पहुंची जन एक्साइज सुपरिटेडेंट जड़े से उच्च पदवी लोक आसी बसी बसवा पर दादा को कहते दादा जिते मुझे ध्यान करे ना मुझे फटो ध्यान करे मुझे सब ध्यान करे पूज्यपा दादा मुहरे जमी गोटे दुखर गोटे कला बादल संगे संगे कौट आसी जमी आच्छन्न करनेला से दादा चुप किना उठीगले इष्ट प्रसंग बंद हो गला पाख घरे शोले किंतु कहार साहस अच्छी डाक आनी पारे एठी को कहा साहस लेकिन जापारे ना पूजनीय बौदी से पाखर कहते अरे हरिमोहन जन डॉक्टर से हरिमोहन आप जानते डॉक्टर हरिमोहन दे तो देख तो दादा खाइले ना दादा खाई सारा मुझे खाई अपेक्षा करुच्ची
ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ଯାଇକି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଦାଦା ତାକୁ ଚାହିଁଲେ, ପଚାରିଲେ ତୋର ପୁଣି ଫେର କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି, କଣ କହିବାର ଅଛି? ସେ କହୁଛି ଦାଦା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁଟିକୁ ଆମେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତା ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ଦେଙ୍କର ମୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ, ଆମର ସଫଳତା ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ଆମେ କଣ ଭୁଲ କରୁ? ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କାହିଁକି ହବ? ଧ୍ୟାନ କଲେ ତ ଏହା ହିଁ ହୁଏ, ଏମିତି ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ, ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ? ସେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ଦୟାଲ ସେ ଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଧ୍ୟେୟ, ସେ ଉପାସ୍ୟ, ସେହି ଅନୁସରଣୀୟ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଜୀବନ। এই କଥାଟି କହିସାରିବା ପରେ ହରିମହଦେବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ହେଇସାରିବା ପରେ ସେ ଖାଇବେ। ଦାଦା ସେଠୁ ଚୁପ୍ କିନା ଉଠି ଗଲେ। এই যে ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ନଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତିକା ଆମେ ବେସାହାରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି এই ପାଣ୍ଡେମିକ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, এই ପାଣ୍ଡେମିକ ଭିତରେ, এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମତ୍ ଚିତା ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣା ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ୍ কথୟନ୍ତଃ ସମାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି च ରମନ୍ତି च। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମତ୍ ଚିତା ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣା ବା ଯିଏ ତତ୍ଚିତା ତଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଚିତ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବ, ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବ। ମତ୍ ଚିତା ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ୍, ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ବୁଝାନ୍ତି। কথୟନ୍ତଃ ସମାଂ ନିତ୍ୟଂ, ମୋ କଥା ସବୁଆଡେ କୁହନ୍ତି। ତୁଷ୍ୟନ୍ତି च ରମନ୍ତି च, ନିଜେ ତୋଷ ପାଆନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ମଦ୍ଗତା ମତ୍ ଚିତ୍ତା ପ୍ରାଣ এই ଜୀବନରେ ହବା ସହଜ ସରଳ କଥା ନୁହେଁ। ତତ୍ଚିତା ତଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣ ଆମେ ନୁହଁ, ହେଇପାରିନୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହବା ପାଇଁ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ, ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ୍ କରୁଛୁ, কথୟନ୍ତଃ ସମାଂ ନିତ୍ୟଂ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ଯାଜନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛୁ। ତାହେଲେ କଣ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମତ୍ ଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣ ହବା, ଏ ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ଏହା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣୁନା କୋଉ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ, ଜୀବନ ଆଧାର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆମେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆକାଶରେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି, ତେବେ ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ନାସାର କଥା, ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଥା। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଷ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଷ୍ଟରଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବମ୍ବଲ ବି ର ପୋଷ୍ଟର। ବମ୍ବଲ ବି ମାନେ ସେ ବି ର ଶରୀରଟା ପୃଥୁଳ, ତାର ପକ୍ଷୀ, ତାର ଡେଣା ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ସେ ଉଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ ପୃଥୁଳ ଶରୀରକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇ ପୋଷ୍ଟର ତ ଲେଖାଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ ଦିସ୍ ବମ୍ବଲ ବି ସେଜ୍। ଏ ବମ୍ବଲ ବି କଣ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି କହନ୍ତି, ହୁଏତ ସେୟା ହେଇପାରେ। ବମ୍ବଲ ବି ମାନେ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ହେଇପାରେ, ଯାହାର ଶରୀର ବଡ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା। କିନ୍ତୁ ଦି ଏରୋଡାଇନାମିକ ବଡି will not allow the insect to flight। ତାର ଯୋଉ ଏରୋଡାଇନାମିକ ବଡି ଅଛି, ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସର ନିୟମ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସର ଯୋଉ ଲଜ ଅଛି, ଯୋଉ ଏରୋଡାଇନାମିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି, ଏତେ ବଡ ବଡିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ସେ ଉଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଦି ବମ୍ବଲ ବି ଡଜ୍ ନଟ୍ ନୋ ଇଟ୍। ସେ ବମ୍ବଲ ବି ଏ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ତାର ମେସେଜ ଅଛି ତଳେ, ଦିସ୍ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଟା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗବେଷକ ଯୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ, ତା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏ ମେସେଜ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନର ଚାହିଁଲେ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଏ। ଏହା ହୁଏତ ଅଜାଣତରେ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କରି ଚାଲିଛୁ। ମତ୍ ଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣ ହବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ହିଁ ଅଛୁ। ଏବଂ ସେ ନାସାର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହାକୁ ଦି ୱିକ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ। ସେ ୱିକ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଜର୍ଡାନ, ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଜର୍ଡାନ ହେଉଛନ୍ତି ନାସାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧୃତିକୁ
ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଉଦ୍ଧୃତିଟି ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ the proliferation of undesirable consequences, the proliferation of the undesirable consequences of scientific knowledge has taken men away from the key principles of enlightenment, the use of reason under a humanistic framework, अर्थात वैज्ञानिक ज्ञान कौशल अवांछित फलाफल विस्तृति, वैज्ञानिक ज्ञान कौशल अवांछित फलाफल विस्तृति मनुष्य को प्रकृष्ट ज्ञान आहरण मौलिक नीति पाखर जहाँ एक मानववादी ढांचा सृष्टि करने को समर्थ होता कारण होता ताठर बहुत दूर को दूरी दूरी नहीं जाऊँगी कौटा ये जो proliferation of the undesirable consequences of scientific knowledge, वैज्ञानिक ज्ञान कौशल अवांछित फलाफल विस्तृति, किंतु तारी भितर ये महामारी भितर तांको ग्रहण करी जीवन तांको पाई अनेक जन्मर स्वीकृति फल अनेक जन्मर तपस्या फल तांको आम जीवन प्राप्त होती तांकरी रास्ता जीवाई तांकर जीवन चर्यारे निजक प्रतिष्ठित करने हुए तो से देखा चाहते आम निजर वैशिष्ट्य भरी नहीं कि प्रकार व्यक्तित्व आसन आम अधिकारी हो पारुछु कि प्रकार व्यक्तित्व आसन आम ठिया हो पारुछु तांकर जीवनचर्या को पाथेय करे किंतु सी किए गोटे सहज सरल भाव जहाँकि सहज सरल भाव गोटे सेंटेन्स उल्लेख कर भी उद्धार कर वीक मैगजीन लिखिं को अथर्स से बहिर ना हूँ कस्मिक क्रेडल महाकाशीय दोला महाकाशीय उत्पत्ति स्थल से ठाकुर जीवनचर्या देखी जीवन दर्शन देखी दुई जन अथर डॉक्टर एलिजाबेथ कार्मन एंड डॉक्टर नेल जे कार्मन सामान्य लिखिं जो उक्ति कहीं उद्धार कर वीक मैगजीन सत्संगाश्रम तरफ से कौन ठाकुर अनुकूल चंद्र इज एन अनराइवल्ड ऑब्जर्वर of the entire process of creation from the prime indivisible point to this widely vast universe, the creator and the created both. जार अर्थ होची ठाकुर अनुकूल चंद्र होती समग्र सृष्टि प्रथम अविभाज्य बिंदुरु से ठाकुर होती प्रथम समग्र सृष्टिर प्रथम अविभाज्य बिंदुरु समग्र संप्रसारित और विवर्तित विशाल विश्वर ओ यार सृष्टिकर्ता और सृजन संहार जन अप्रतिद्वंदी पर्यवेक्षक एक उद्धार कर पुस्तक दि वीक मैगजीन आम जानूना आम कहार दीक्षा ग्रहण करें जानूना आम अजाणतर से आमरी पाखे प्रति मुहूर्त विद्यमान आमरी चाली चलन को से प्रति मुहूर्त जमी देखुं चाहते अपेक्षा कर जीवनचर्या को आम निजर जीवन भितर आम केते परिमाण परिपालन करुछु आम भितर से जागृत जागृत कर रास्तार केते भली भाव में जाऊँ कि प्रति मुहूर्त मनुष्य विपद पड़े डाके विपद पड़े से जवाब दियंती जहाँ परम पूज्य दादा कहते नित्य चले तार लीला लोके लोकांतरे देखे सही भक्ति जार जागृत अंतरे नित्य चले लीला से भी चली आज भी चली नित्य चले तार लीला लोके लोकांतरे देखे सही भक्ति जार जागृत अंतरे ना आज परम पूज्यपाद दादा आज लक्ष लक्ष लोक भिड़ हो ना पूजनीय बाबाई पाखे आज एत लोक समागम हो ना जदि पैंडेमिक सामयिक भाव में तार गोटे बाधा सृष्टि कर लोक पाक दौड़ी आसी ठाकुर से जहाँ कहते आज देखो प्रति मनुष्य जीवन पर परिमाण आवश्यक किशोरी मोहन जी ठाकुर प्रथम प्रथम भक्त जहाँ ठाकुर स्वीकार कर मोर प्रथम भक्त एवं से प्रथम भक्त ठाकुर को परीक्षा करने भितर दे आपण मान से कथा कही कथा लंबे भी ना कि 8टा 20 भितर मोर वक्तव्य सारे मुझे कथा अवश्य कहि आपण मान पाखे से ठाकुर दीक्षित नथिले से ठाकुर को भल पाइबा भी जानी नथिले से जहाँ को भल पाउथिले प्रति से ठाकुर आकृष्ट करते जन से जन साधक थे जहाँ पाखे से दीक्षा ना चाहूले एवं सबु समय पाखक पठाती भाव कीर्तन लिखिकी ठाकुर से उज्जीवित करने चाहते से किशोरी माँ कौन थे गोटे गुंडा श्रेणी लोक जहाँ लोक मैंने घृणा करुले लांछित करुले से श्रेणी से लोक कि डाक्तर कि डाक्तर घर आयुर्वेदिक डाक्तर
ଠାକୁର ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଠାକୁର ବୟସରେ 7-8 ବର୍ଷ ବଡ ସେ କିଶୋରୀ ମୋହନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଗଳ ହରନାଥ ବା ସାଧକ ହରନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ? ତୋର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯିଏ ତତେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ତୋର ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ରେ। ତୁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମତେ ପାଇବୁ, ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯା ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକି କିଶୋରୀ ମୋହନ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 2ଟି ଲୋକ ଭିତରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ନମ୍ବର 1, ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ, ସିଏ ମୁଁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୋଠୁ ବୟସରେ 7-8 ବର୍ଷ କମ୍, ସେ ତ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦାଢି ଫାଡି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ରହିବା କଥା ତା ଭିତରେ ସାଧୁର କିଛି ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ କଣ ସିଏ। ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର କଥା ମୁଁ କହିବି, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଶ୍ମଶାନରେ ମାଘ ମାସରେ ଶୀତରାତ୍ରିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ, ମାଘ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି, ଶ୍ମଶାନରେ ଯାଇ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦୟାଲ, ତୁମେ ଦୟା କର, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମୋର ତପ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରିକି ତୋଳ। ଏଇ ଯେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହିମାୟତ ପାଖ ଗାଁରେ ପ୍ରତାପପୁର ତାଙ୍କର ଗାଁ, ପ୍ରତାପପୁର ମାଝିପାড়ାରେ ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଶ୍ମଶାନ, ସେଇଠି ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟାର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆକୁଳ ଭାବରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଠିକି ଆଗମନ ଘଟିଛି। ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଏ ଡାକ୍ତର। ଏ ଚକିତ ହେଇକି ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି। ଇଏ କିଏ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ବୋଲି କହୁଛି? କଣ ଅନୁକୂଳ ସତରେ ସେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଡାକ୍ତର, ଇଏ କଣ ମତେ ଡାକ୍ତର ଡାକୁଛି, ସେ ଅନୁକୂଳ, ଇଏ ତାର କଥା ହୁଏତ ଭୂତ ହେଇପାରେ। ଠାକୁର ତାର ହାତରେ ବି ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗେ ଆଗେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ରାମ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ରାମ ନାମ ଜପୁଛ? ମୁଁ ଅନୁକୂଳ, ମୁଁ କରୁଛି ଭୂତପ୍ରେତ ନୁହେଁ। ସେ ନିରଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ, କାଳେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ତାଙ୍କର ପାଦ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଦ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଦ ଭୂମିକୁ ଠିକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି କିପରି? ମୁଁ ଅନୁକୂଳ, ମୁଁ ଭୂତପ୍ରେତ ନୁହେଁ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର କଥା ଘଟିଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲମ୍ବେଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ମା ନଦୀର ବୁଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କଥା ସବୁ। ତେବେ ସେଇ ଶୀତ ରାତିରେ এইଭଳି ଗୋଟିଏ ଓଦା ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଥରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମତେ ସତ କରି କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇଥିଲ? ମତେ ସତ କରି କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇଥିଲ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, କିଶୋରୀ, ଯେତେବେଳେ ଏସରାଜ ବା ସିତାର ଗୋଟିଏ ତାରରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପନ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ତାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ କମ୍ପନ ଖେଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତୁର ହେଇ ତୁମେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଆକୁଳ ଭାବରେ ଡାକୁଛ, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ, ମୁଁ କେମିତି ରହିପାରିଥାନ୍ତି କିଶୋରୀ? ତୁମର ଏ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୋ କାନରେ ବଡ ବାଜେ ରେ କିଶୋରୀ, ତୋର ଏ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର କାନରେ ଯେ ବଡ ବାଜେ, ମୁଁ କେମିତି ରହିପାରିଥାନ୍ତି ସେଠି? ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ପାଖକୁ ହାତ ଧରି ଉଠେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୋଟି ପଡିଥିଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ଯାହାକୁ ଥରେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଠାକୁର, ଏତେ ପରୀକ୍ଷା କରି କରି ଚାଲିଛ କିଶୋରୀ, ଦିନେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ନିରେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ସବୁ କିଛି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କେତେ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଭରିଦେବେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଯୋଉ ବିଭବ ରାଜି, ତାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବ। ତୁମେ ଭରିଦେବ ମୋ ସାରା ଜୀବନେ ତୁମ ବୈଭବ ରାଜି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ରିକ୍ତ ଜୀବନ ଏଇ ବ୍ୟର୍ଥ ବାସନା ତେଜି। ତୁମେ ଭରିଦେବ ମୋ ସାରା ଜୀବନେ ତୁମ ବୈଭବ ରାଜି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ହଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
आपण मैंने सुखरे रहतु शांति रहतु सतर्क रहतु एवं सब समय ठाकुर को नहीं रहतु जय गुरु।